这条珍珠鳞不错，啊，蝶尾也好看，要不都买了？姐姐怎么一直在看我？不好好挑金鱼？我们不是说好要为家里新添一个水缸，搭建一个属于我们自己的生态鱼缸吗？哦，我知道了，是不是从你那边隔着玻璃看我，觉得我十分好看，所以看入迷了？我就知道，看你的眼睛就知道了。因为刚才我也是这样看你的呀。你站在一个大型的玻璃水族箱后面，仔细看着里面的鱼游来游去。波动的水光笼罩着你，水草摆动着，偶尔有金鱼甩着漂亮的鱼尾从你面前游过去，甚至还吐出小小的气泡。你望着它们的目光，好奇而纯真，又带有欣赏。在我眼里，你就像是水中的精灵一样。哪有夸张，姐姐就是有那么美，美到我忍不住幻想和你一起成为生活在水里的鱼呢。哈，为了留下那一刻，我抓住机会偷偷拍。哎呀，怎么就说漏嘴了？看来和姐姐在一起，我什么小秘密都瞒不住。是，我刚才是拍了你的照片，本来是想对着照片画幅人像后再给你看的。好，当然可以分享照片了。等我们选好要带哪些金鱼回家，就给你看。那姐姐你过来，我们一起选。哦，金鱼在分类学上属于鲤形目鲤科。啊，姐姐你回来了，辛苦辛苦，赶紧坐过来，我给你捏捏肩。我呢，在等你回家的这段时间，我在看有关金鱼的科普节目啊。我们的生态鱼缸不是马上要彻底完工了吗？所以我想多学习学习怎么养金鱼。心得暂时没有，不过我知道了一个有趣的知识。那姐姐先躺过来，我再给你按一会儿。对，闭上眼睛，我要开始讲喽。人们不都常说金鱼的记忆只有7秒吗？但根据科学实验显示，它们拥有持续数月甚至更久的长期记忆。所以我就会想，如果我们变成了金鱼，会怎么样？应该会在某一座漂亮的鱼缸里相遇吧。然后我依旧会爱上你，会晃动着紫色的鱼尾，跟在你身后游来游去，和你一起在水里创造不一样的回忆。万一和科学实验不一样，记忆真的只有7秒，也没关系啊。7秒也很好，平均一条金鱼可以活到10年。那在这10年里，我可以有4500多次机会，一遍又一遍地爱上你。姐姐，你怎么突然？哦，是奖励吗？啊，但我不记得了，可以再来一下吗？因为我现在是条金鱼啊，我的记忆只有7秒。要不姐姐多亲我几下吧，把7秒变成永恒。この珍種林素敵だな。尾びれも綺麗だ。いっそみんな帰るかな。あれ、お姉さん、どうして俺ばっか見てるの？金魚は？
家に新しく水槽を置いて俺たちだけのアクアリウムにしようって約束したよね。あ、わかった。ガラス越しに見える俺が綺麗で見とれちゃった。へへ、やっぱり顔を見ればわかるもん。さっき俺も同じように見てたからさ。この大きいガラスの水槽の向こう側にいて中を泳ぎ回る魚をじっと見てるあんたのことを。波打つ水面の光があんたを包んで水草が揺れてて、時々金魚が綺麗な尾びれをそよがせながらその目の前を横切って小さな泡を吐き出していく。それを見る目は純粋な好奇心に満ちて心から楽しんでるってわかるんだ。俺の目には水の精霊に見えたよ。大げさじゃないって。お姉さんはそれくらい綺麗なの。あんまり幻想的だったから魚になってあんたと水の中で暮らすところを想像してたんだ。でその瞬間を残すためにこっそり写真をしまった、言っちゃった。お姉さんといると小さな隠し事もできないみたい。撮ったよ。本当はその写真を見て肖像画を描いてから話すつもりだったんだけど。分かった、写真は送っとく。どの金魚を連れて帰るか選んだ後にね。ほらお姉さん、こっち来て一緒に選ぼうよ。金魚は分類学上恋目恋科に属し。おかえりお姉さん、お仕事お疲れ様。早くこっち座ってよ、肩揉んであげる。俺はね、留守番してる間金魚に関する科学番組を見てたんだ。俺たちのアクアリウムもいよいよ完成間近じゃない？金魚の飼い方をもっと勉強しなきゃって思って。まだ足りてるとは言えないけど興味深い学びならあったよ。じゃあお姉さんは横になって、もう少しマッサージするから。そうそう、目を閉じて聞いてくれる？金魚の記憶は7秒間しか持たないって言うでしょ？でも実験によると実際は数ヶ月、あるいはより長期にわたって記憶を保持することが分かってるんだって。それで俺たちが金魚になったらどうなるだろうね。俺はきっとどこかの綺麗な水槽であんたと出会ってまた恋をすると思う。紫の尾びれを揺らしてあんたの後をくっついて泳ぎ回って水中でしか味わえない思い出を作っていくんだ。仮に実験結果と違って記憶が7秒しか持たなくても平気だよ。むしろ7秒も悪くないな。金魚の平均寿命は10年。その10年間で俺には4500万回以上のチャンスがある。何度も何度もあんたに愛を捧げられる。お姉さん、急にどうしたの？ご褒美？でももう忘れちゃった。だからもう一回して。だって今の俺は金魚だから7秒しか記憶が持たないんだ。お姉さん、もっとキスしてよ。7秒を永遠に変えるくらいに。이 진주린 괜찮네. 전미도 예쁜데? 그냥 다 사버릴까? 응? 누나, 왜 금붕어는 안 고르고 나만 보고 있어요? 우리 집에 새 수조를 들여서 우리만의 어항을 꾸미기로 했잖아요. 아, 알겠다. 누나 쪽에서 유리 너머로 보이는 내가 잘생겨서 넋 놓고 보고 있었던 거죠?
그럴 줄 알았어요. 누나 눈만 봐도 다 알아요. 나도 방금 누나를 그렇게 보고 있었거든요. 커다란 유리 수족관 뒤에 서서 그 안을 헤엄치는 물고기들을 빤히 바라보고 있었어요. 일렁이는 물빛이 누나를 감싸고 수초가 일렁이는데 가끔 예쁜 꼬리를 살랑이는 금붕어가 뻐끔거리면서 누나 앞을 지나다니더라고요. 누나가 금붕어를 보는 눈빛이 호기심 가득하고 순수하면서 감성적인 느낌이었어요. 물속 요정 같았달까요? 과정이 아니라 누나가 그만큼 예쁜 거죠. 얼마나 예쁜지 누나랑 같이 물속에서 사는 물고기가 되는 상상까지 했다니까요. 그 순간을 남기고 싶어서 몰래 사진도. 나도 모르게 말해버렸네. 누나랑 같이 있으면 어떤 비밀도 못 숨기겠어요. 맞아요. 방금 누나 사진 찍었어요. 원래는 사진 보고 초상화를 그려서 보여주려고 했는데. 그럼요. 당연히 보여줄 수 있죠. 어떤 금붕어를 집에 데려갈지 다 고르고 나서 보여줄게요. 네네. 그럼 같이 고르게 이리 와요. 금붕어는 분류학상 잉어목 잉어과에 속하고. 누나 왔어요? 고생 많았죠? 얼른 와서 앉아요. 내가 어깨 주물러 줄게요. 응? 나는 누나 기다리는 동안 금붕어 다큐 보고 있었어요. 우리 어항도 이제 곧 완성되잖아요. 그래서 금붕어 키우는 법을 더 배워보려고요. 느낀 점 당장은 없는데 대신 재미있는 사실을 하나 알았어요. 그럼 일단 누워봐요. 내가 좀 더 주물러 줄게요. 그렇게요. 눈 감고 이제 들려줄게요. 우리 흔히들 그러잖아요. 금붕어는 기억력이 3초밖에 안 된다고요. 그런데 과학적으로 실험해보니까 수개월을 넘어서는 장기 기억력을 가지고 있대요. 그걸 보고 만약 우리가 금붕어가 된다면 어떨까 하는 생각이 들었어요. 아마 어느 예쁜 어항 속에서 만났겠죠? 그리고 난 그때도 누나랑 사랑에 빠질 거예요. 보라색 꼬리를 살랑이면서 누나 뒤를 졸졸 따라다니고 물속에서 누나랑 같이 특별한 추억을 만들 거예요. 실험 결과랑 다르게 기억이 정말 7초뿐이라고 해도 상관없어요. 7초라도 괜찮아요. 금붕어는 보통 10년 정도 사니까. 그럼 그 10년 동안 4,500만 번이 넘는 기회가 있겠네요? 몇 번이고 다시 누나를 사랑하게 될 기회요. 누나, 갑자기... 오, 상 주는 거예요? 기억이 안 나는데 한 번 더 해주면 안 돼요? 지금은 금붕어라 기억력이 딱 7초거든요. 아니면 7초가 영원히 되도록 누나가 뽀뽀 좀 더 해줘요.